Tapos na yung ano, yung grupo na Adelpos. Yung mga Adelpos yan guys. Ay, ori nila oh. Yan. Adelpos yan guys, Adelpos. Plak sila. Marami magkakalaban. Yan. Ginagalingan nila yung sayo nila guys. Ayan. Practice pa lang wala pa sa internation. Wala pa yan. Kaya inaayos pa nila yung formation nila kung saan sila mag-adjust sa area. Ayan guys, oh. Mga dancer yan. Kahit saan lugar malaban sila guys. Ang Adelpos. Yan po. Gabayan nyo din sila at supportahan yung mga contest nila, nalaban nila kahit saan lugar. God bless you. Adelpos. Ingat palagi. Thank you. Ako yung Robles na pa. Paki-follow na lahat, subscribe YouTube channel.